Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan perwiritan tahun, kita bacakan kembali surah Al-Fatihah dulu mengambil barokah. Mudah-mudahan hajat-hajat, dohot, keinginan ta sekaligus harapan-harapan Allah Ta'ala dilehen keberkahan. Maka kita baca umul Quran, itu hadiahkan seumpama pahalana itu Rasulullah, kemudian tu para sahabat, kemudian tu sudi guru-guru enta, tu orang tua enta, terkhusus tu Syekh Mustafa Husain. Walihadihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah masami'a qulubina lidzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Nah, sama-sama kita hormati, kita muliakan amanta pimpinan Pondok Pesantren Mustafawiyah. Doa kita senantiasa tu Allah Subhanahu wa taala semoga dilehen kesehatan, dilehen rezeki, hidayah dapat petunjuk, panjang umur di bakasan itu Allah taala lek bisa mengarahkan kita, dapat membimbing kita menuju dalam negeri ini Allah Subhanahu wa taala lewat pesantren Mustafawiyah na sangat muliawan. Semua itu keluarga termasuk umat Nabi dan si Sumayyah, semua keluarga Mustafawiyah na asingna, dan juga tu guru-guru Nabi Sudena, semua juga tu ayah dapat tuma hadirin na sebisa disebutkan satu persatu. Sadoah sepengiduan kita tu Tuhan, mudah-mudahan itawan besudah keluarga anta, orang tua anta digolongkan Tuhan, digolongan ni Allah, nama dapatkan ampunan saulakon di depan ya Allah dari kiamat. Semua juga nak selanjutnya kita ucapkan alhamdulillah, rasa syukur tatu Allah Subhanahu wa taala di manyogot ni arion lek dilehen Tuhan istiqomah, lek bisa hadir indah salah pilih di bagasan ni membagi waktu. Arani kesibukan di manyogoton bapak-bapak, ibu-ibu palau talion mulai ngon si banggor tuson naso yang jombur na payang jombur. Allah nasodong ning rangku manuk na manjalai manuk. Kuma naso masak kue na manjalai gangra. Allah on mawidai ibu nasodong bajuna na sedang sibuk menjalai sangason dia panabusina. On ma dalam keadaan situasi songonon ilen Tuhan dope dihita aha mamili na paling godang aha menghadiri majelis ilmu anggoi naron nada pun ditiuma Allah palamanuk na malua naron jad borngin na tulubu diyai nada pun dinuni Allah baju uma na lewatian pinay pakai musudena Allah
Ngapain na terpakai palagu mau umat sanari ngana terpakai depe sudena. Adong depe sini lamari. Apalagi mantongan incokor robisi anak niangon Bogor. Nauma na marendaon ningnya. Tapi namun terkadang indai bentuhan iba memilih tu na paling godang nai. Alhamdulillah on naron ibu-ibu ilahan Tuhan hidayah dan petunjuk dapat hadir tu tempat na muliaon. Maka na asing nai na mangikut tui gang ranaron siap ko maisi pas naron roho inda pepotang hari kakak nadong minaning na ahadi taing maadong magang rani kakak get mambay na hada bobo aduh na ni kambang loyang Allah get mambay kambang loyang. Alhamdulillah ibn Tuhan hidayah dan petunjuk dapat menghadiri majelis pengajian nagodang nilena di ajaran agama apalagi menghadiri majelis ilmu di Ramadan terakhiron di bahasan di pengajian ta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Turuhni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah harapan doa ta bersama sudena semoga diginjang ni duniawan di lehen Tuhan kita di golongan ni umat na mendapatkan keberkahan. Di lehen Tuhan dihita di golongan ni alak na mendapatkan keberkahan melaksanakan sunnah ni Nabi. Kemudian di lehen Tuhan Musaita di golongan ni alak na bisa menziarahi kuburan ni Nabi. Na marupaon harapan penuh dompak mangoluiba anggo bisa sugarina pinomat bo pinda bisa di waktu poso udung matobangon pemartungkot-tungkot kedau tumoka aso ni ibu-ibu araniaha mulai meneki bantongan nayajar koni riwayat Nabi Muhammad ningya wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ningya di ucapan niba malumun ibadah bobo pengai tandaan are mulai menek mabinoto gorarnai boti namang hoban kon dalam keselamatan dunia modal ni dua maya na pertama doa Tuhan na padua na semangat get marangkat ini ya ibu-ibu anggolek totop na dua mo cuma insyaallah anggo deges do tuiba diijabah Allah taala dui ibu-ibu na dirahmati ni Allah subhanahu wa taala di akhir daripada Ramadan ibu-ibu madung sabulan main cogot incogot anggo 29 umat puaso ancogot terakhir so namarni piti umat baru do peilalakan Allah ada ni songoni doi masoi ning nabi palamun madono kari kiamat inda tarasoi nabi do mandokoni inda awi mur madono kari kiamat umak mur waqtui mur sodong ilala waqtunai aso nasa tauni ning nabi tongkinnai terasa sabulan dong nasa bulan ini nabi umat terasa ton nasa poken dong nasa poken ini umat terasa son nasa dari dong nasa dari ini nabi torosan nasa jom domai nasa jomi otik domai waktu nailala ingat terpungkiri makanya tak ani ibu-ibu na dirahmatin Allah taala tapi namun songoni peluang untuk maribadat tetap ulang tinggal penting mah mau mak doa muna paling bahat di Ramadan masa apa jolo Marsamba jolo ma'ahamad wahmuna paling bahat di bulan na penuh dengan keberkahan. Oh, berarti sarupa doahmu itu doa di Nabi. Allah. Wambang baju baru alhamdulillah. Allah. Ahado doa ta sudena sarupa doa di Nabi. Ahuma Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. On madoah nejar kon ni Nabi betu Aisyah ummul mukminin. Terus dorupana tuson pe ido doahta. On don tona paling penting. Maka kajin tadi dari adon ibu-ibu dua maya. Na pertama adalah keampunan dan kemaafan. Na padua nanon ibadah di bulan Syawal. Arani ancogot terakhir mah insyaallah anggo 29 puason tada anggo 30 tentu hari Sabtu teh tapi mudah-mudahan 29 Allah tanggo 30 dah umat
pala 30 kon 30 sada busema Muhammadiyahi teget rapari rayo. Artina sanga dia mana pasti Allah. Di akhir ni Ramadanon sesuai dengan doa na doahkon mu umat selama Ramadanon. Malah di luar ni Ramadan pe umat ima doahta. Arani aqwa wal afiyah. Nabi lewat hadis baca di bahasan ni kitab nomor Goran Mukhtarul Hadisun Nabawi. Nabi menyuruh pala mangdoah kamu tutuhan pangidoamu ma al aqwa wal afiyah ning Nabi. Al-afwa wal afiyah ima so diantara pe umat doahmu Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Nabi doah ni Nabi de malah isuru Nabi anggo jat isuru Nabi da umat ambil godang na do nile nai Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Oh Tuhanku, lehen malang dia aqwa siap wa. Nda mandukan len dia siap wa nin dari penunggu nama siap wa kurang bisa. Aqwa ida wani mai kemaafan. Lehen jauh Tuhanku ngon kesalahanku kemaafan. Wal afiyah, lehen dia Tuhanku afiyah. Ada afiyah huma inda senabahat na mengganggu dia nguluan ni baget maribada tiba afiyah da bogoran ni get ke huma tu masojid sehat patmu tola parirayo adong baju arirayomu get manabusi panabusi pan baget manuka ingku kombang loyak adong panabusi ni gangramu get pamasak onde-onde uma adong panabusin bahanna porwamu bubur caca adong epengna manci tulu mutar tabusi ho paramik get kehu tumokah adong nama nyuruho gorar ni apiah tenang lintu di dunia on manombo get mana busi pambet manukai kombang loyang ya uma abo aduh mana jauh panabusi ni gangra ning manci tulu ni yang adong uma panabusi ni paramik niya Allah mangampiri pat niya uma indaw nak jong ilalayang adong tungkot niya ida wana sude mantul dogorar ni on ngada ngadong mantul na uma ima dan ina kon afiyah tapi dunia ida ulang bahat masalah on get kaya bari bangon adun bodong mana pambiat biati iya Allah get kaya uma botu poken bote ngadong epeng na porwa niya alami tingadong bo naman gadis ida bona tuan mantul lorar ni afiyah pid dunia pangidoamu afiyah ning Nabi inda dong bahat masalah diginjang di dunia Allahumma. Dua pil akhirah permasalahannya bukan saja di dunia ning Nabi makanya ulang tinggal kondoh na onin Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ini lain hadis. Di hadis ni ajarkan ni Nabi umat tua Aisyah pala mau pangido ya Rasulullah di Ramadan ketika andaina turun pas malam Lailatul Qadar al-afwa Allahumma inni as'aluka al-afwa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhiratul masuk pala di Ramadan Allahumma innaka afuwun kan likna ide afuwun tuhibbul afwa porangku mendapatkan ampunan Tuhanku pangpuan ni ampuni maulanga palagi dotu makni ba tambah ujung nai wali walidayya kan idoi ada diulang ibasa joi pangidoon tu Tuhan ada orang umaikan mas mutar pangan kodi sugarina sada-sada ho makna dong orang tua ni ba cuma dia doma len diompung musang korot ketaruan tuampung man kan taringot damu apa lambangan pangalang natabo tu orang tua ti taringot do Allah ahadei ima alak na borkati ngoluna on manombong ada penay pangan niya ngarong naingot niya uma niya indarong naingot niya ayah niya sungan dia nama palang adong be ang godong antong itaruan sa tapak ti uma Allah taruan sang korot godang on madiompung mu uluna on benata mo na laya uluna idong pak mangolia taruon ngadong be songon dia namang ma doa do manirab kon niya diginjang ikan mas na igotap Allah doa
Makana pala mangido kiampunan iba Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah atau lomaina kapun tuhibul afwa fa'fu anni wali walidayya sarupan istighfar do mai palamar istighfar kita ulang dirimu sajo istighfar kon padohot amanta dohot tinanta astaghfirullahaladzim li wali walidayya ini istighfar mu nyuma deba indah astaghfirullahaladzim tambah aso sering Tuhan kaborkatan awida istighfar kumai astaghfirullahaladzim li wali walidayya oh Tuhan ku ampuni dosaku dosa niaya dohot umaku padohot dua lagi lu sudah iba Allah patundan niya lai dan sudah naon Allah patundan ni kan kasih sayang niya lai do Bapak Ibu hadirin dari rahmati Allah tontu mendapatkan keampunan dari Allah Ta'ala angkon parjolo dari bau mamaafkon saya maafkon Tuhan angkon so pemaaf dohongan maafkon Tuhan kui ausongan dia pengau mo opkon niya dunia akhirat niya nga dapat ko maopkon umakon Allah Ta'ala angkon asorado maopkon kesalahan ni manusia nga dapat ko ampunan ngon Tuhan Allah Ta'ala makana malati hati-hation menjelang Roma menjelang Sawalon ahado get Roma marsi solom-soloman nangon Bandung matolap ma di Bukit Dua Bale Allah ibu-ibu nangon Kalimantan may Muara Sipongi Allah nangon Batam may Jambatan Merah mabahat mo desi Allah nangon Sidimpuan matolap on sudina nagit simar-simap maapan doon bayan na pertama di hati-hati yang umawa siap memaafkan Allah. Engkau enggak ada, tidak ada maaf bagimu. Allah, sayang Ramadan itu mungkin nai. Kan nai pangidoni Nabi pelewat ni ajarkan ni Nabi tu Aisyah ahado apwa. Pala poroi maafkan kalak, maafkan kesalahan ni Allah. Pala poroi maafkan Tuhan maafkan. Allah. Tuhan maafkan maaf nangkon arobkon mendapatkan kemaafan kepada sorah maafkan umat. Allah, maka on persiapan untuk saling memaafkan. Ita manusia nabatan kesalahan. Allah. Makana tando ni alak na lembut hati-hati na, lembut ni hati-hati na job dulu Tuhan ni mudah memaafkan. Allah. Pan padukan di gurung ku deh. Padukan di gurung ku na jolo mengaji. Mawaning ya. Anggo marbada iba, son parbada ni daga anak doning ya. Betul do parbada daga anak. Mau Sondia? Allah. Iman sesungguhnya dituntut di ajaran agama. On ngada ulang udah pasitik sotik sampai hari kiamat terus permanen. Oh, nang kon rob kon uma indelihen Tuhan kemaafan tualak na sumoni. Makana indah dong kata-kata di Islamon tiada maaf bagimu. Ngadongi. Baca keterangan di kitab Namargon Arbainan Nawawiyah lau balagot zunubuka ananas sama ning Nabi lewat hadis kudusi seandainya sampai pedosamu sadia ananas sama gok ngon duniaon sampai sungkot tu ginjang kan hebat na deh bikin ayah doi pas bahasa Arabi perbandingan doi amben bahat na doi anggo mangido ampun ko tua ampuni iba hebat ni Tuhan ni mengampuni maka nanang kon yandal kon ibadat niba tu Tuhan sadia malang ibadat niba ne handal kon ahado rahmat dohot kemaafan ni Allah Ta'ala ibadat niba sadia mi umai sumbayang tarawih mutin sarap kelong doh Fadlam minallahi wa ni'mah ning bilal nai anggo intungan tersunggut dope umanyo dar dope Allah dung solawat laus jong wa ning lambung nai rumah ima jole kita andal kon mitu tuan tarawih na marti mo disuan uma Allah ana malikil ma'bud ni azuni tinagit mo dum lo naru mo digit mo dom nang go jabat do maribadah Allah naru mo digit mo dom na naron dung siap go mak na torang de kak de mayo masikar baen jus naning na rumah anggo gicumba yang ana tinang ana tanggung de dayona ima jola neget yandal koni tutuhan uma ibadat ni bai hayhata lima tuadun jauh dari yang diharapkan ahadona paling iharap konuma
rahmat ni Allah Ta'ala. Di antara mencalai rahmat ni Allah Ta'ala mawa lehen kemaapan tu sudaramu. Lehen kemaapan. Tu ngarai yang mangidomo ngono sorayan tungan lopeh me. Iba mangidomo. Ngarai yang mamoop kon na bonamkon. Allah. Oh kita rilaya onu mak bo. So ulang sayang ibadat na ikarejo oni sa Ramadanon bo. Na idoah ko ni Tuhan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ada na bahata no mak. Terkadang patunda ni manuk doro saja tu tingkap ni ay. Patunda ni manuk. Allah. Doro saja tu tingkap ni ay mak. Anggolo go olo mak. Utupit parudan bo. Taru namar jamenggot do matingkap niya. Giti tangkup bayo ing ada po tiya manuk naon namar tandang. Songon dia domon. Allah ya ayak do maday ti uma. Nang kon jabat uma menjadi magores godang dia teteniba. Imaafkon. Ondo halak na jopiro ni Tuhan. Tando ni alak surgo yuma ti ahde. Tangpu amman zolamaka. Ni tuntun niya pi zolim niya imaafkon. Pinamolan do bay. Tintungan hadiah ni isar pun majalis siri di. Mohon lo majalis siri yuma. Olo. Sun monci di batu tabarbut. Olo. Mga lubang. Tetapi yang mendapat dia Fortuner. Fajero. Idon tong. Isede nama. Natian babayo nanya. Nama sere na ito barbut. Kanalak na susahide uma imang karejoon na nadapot nila na godangi. Tak ada ida hauma. Saya anak baru nak iyan bo. Jakala rimbang na ipurbahay. Jakala rimbang may dua tembok. Marportuner. Pajero. Keri pengata gusti. Tertabus. Seotik tentong. Ngadong tong tantangan na. Bapak-bapak ibu-ibu. Hadirin nadir rahmati Allah. Makana na paling job rin tuan. Min alamati ahlil jannah. Partando ni alak ahli surga adalah suka memaafkan. Allah, payas apa sih? Orang menumpung ada pas di motor ya rumah ngaji dengan ke rumah ngaji. Mana ikan anak bori dan lidah. Allah, iya tuh lagi tuh pasang. Bom utama betul umat ngurang anak bori. Mintar. Lita ona mari tubuh sayan topet bisa busayan na godang harga. Kira-kira ho majo lumak romang ngaji mau ani mutu maknai. Ndak masapa jolo. Mau ani muma. Mau ani muga riwa. Kan mamar mocom-mocom. Adong ambar sotik, adong ambar bahat, adong milas ro, adong satunga milas. Au bayang mau ayulala niyan tong. Kutarik bayatu diring ku ngabayan tong dituntun niya. Kan mamar mocom-mocom. Allah. Kan mamar mocom-mocom. Ko kari nang udah sonje ni mo. Nang oneng alion jolo. Allah. Anggo oning orang ku ngata mo. Mamar sakroni maknai. Mami rumo kakak ada hidup kakak ada nih ya. Ngamoy da boleh anggi inabiah sudah tiba pinabahat ku anak ni bana jolo. Iba pira sur itarik bayat iba. Akan ni maaf ko niya. Awam bar sotik ni mukan wa. Adong na ambar bahat. Adong na milas roani, adong satu nga milas. Adong marapi do ma. Peto niya. Abahadok na maranak so ni. Ibayan lang pempes na niya. Tinamintar do. Namintar do ipempesan niya. Inday boto ye bido konon niya ben bilas. Kan so ni ngo bilas so umai. Oh, bahad walak na maranak ipempesan lang niya. Kan mamar mocom-mocom teu makana on madanai dokon apwaida. Itontang dia hoi nang uda. Itontang dia. Itontang dia hono songonia. Au ngamau bayau lalai ibu dibayar uangku. Malah ibu uangku peda makna ila bayau jarwania. Anggo baju nadege sondo bana odon sok lindon tu son bo. Allah. Igosok non mulak ngana tandai si intar ni danaki. Anggo mentatahu ma paidai da umak nai na songonian danaki kira-kira ibadat tinda. Ibadat palamila sroamu ibadat. Oti kan nama bedan ibadat tondot ibadat da rumah.
Terkadang yambang manai kerja ni ibadat dan ibadat. Allah mau dia tiap ondo nagoda ngargai di sisi ni Tuhan terkadang diginjang ni sumbayang tarawih do manumbui. Tidak mau do sumbayang tarawih. Bapak Ibu hadirin na dirahmati ni Allah taala mau limus da bangun bagasan ias. Mangido maaf. Allah. Adong bisira pumangaso ngoni. Indah ibu tu anak baru ina lewat kalang marsi tujuh dia tuh nia pasti son anak baru ibu. Anggo ima wa bisene mo uma. Tahu buat apa? On kita bicara memaafkan do tadi kita hari raya on. Allah. Kira-kira harusnya son dia ni mu inang udah. Italian lang adalah ni ba. Allah. Sama dia ni muma on madana mangalatih diri ida memaafkan. Maka pala adong madiate ni barasa memaafkan on maalak partando ni ahli surgoi. Mulai ngon naminek. Jadi ibu-ibu tadi rahmatin Allah taala Ramadan get marahir maka natuntut na terakhir adalah memaafkan. Kemudian mangido maaf. Marsi maafan imasuk kembali minal aidina wal faizin hari raya Idul Fitri marsi maafan. Ibu-ibu, bapak-bapak na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. On mana pertama na perlu kita menjelang daripada bulan suci bulan hari raya on. Bahad depi umat, bahad depi disabaan manombo. Patundan yaik maopkon masudewa mu bibi. Allah. Nangkon mabahati ba marwaban pala Luqmanul Hakim mandokon di bahasan ni kitab lapesan niat tu anak niya waqtib zahraka fa innal aqabata kaudun. Nangkon mabahatu begit obadon ni bagit marangkat rundang randing umai jalai mananayang godang nilena. Allah. Jalai mananayang ketupoken kauma. Ketupoken. Allah. Nangkon oban uma Langkono ba luma bahaget bahad boban munalo jaani. Arani pardalanan non ning Luqmanul Hakim get boluson taon pala meninggal manusiai bolusonon akobata kaudun penuh dengan manangkok landit jurang nagodang dope diturunai. Kira-kira uma pala dong jambatan bulu sada itorunai uma lubang na sangat dibangas tu toruan. Saerek do ma ala kini dari toruan. Onu mak jambatan bulu Raudan marbus tak pusere pedalo lihat bulu naon uma oban jole metolube lewat komoni. Assalamualaikum warahmatullahi. May tulong na tulang staff on bola margora si Kartini o kaluar jolo. Meninggal berupa kaum ini. Jadi namun dia. Sentuh. May maaf sa tong kini ibu berita panggilan tu Ete Kartini. Sekor Kartini. Sartini, bukan. Sartini. Ibu Sartini naon siantona adong napio-pio adong berita musibah sautik. May daw tolong kaluar jolo sakanay Ete Sartini ngon siantona. Ibu-ibu dari rahmatin Allah Ta'ala pala songonima boluson mudalan tolu belek ijujung kodo PM kira-kira yakin dope ho salamat ko maniti di jambatan bulu nalan di tonbo martanolia kemudian gobanmu tolu belek naik songon dia doma pala angkon nai boluson dalan salamat wahpib zohroka pa innal aqobata kaudun panayang bobanmu so bisa Omar palan-palan si inda marboban salamat tu bariba anggoy tambay hodo pe tolu belek adanganmu do pengon pudi jujung do pe sobanmu kemani saerek dumi turuan go bagasna tarpayang kutusi bukan sungoni perbandingan na sekedar perbandingan kecil loy. Makana Luqmanul Hakim mandokon wahbib zohraka painal aqobata kaulun. Panayang bebanmu dengan memaafkan. Meminta maaf dan memaafkan daripada segala kesalahan. Imanai dokon Idul Fitri kembali kepada fitrah.
Ibu-ibu na dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian sada napa duana. Ada yang tercepat di tahun buat memasak kembang loyong. Nah, napa duana umat? Ahama amalan munabia so umat masuk bulan Syawal. Mar siapa jo? Ibu-ibu. Anggo panganon tong usapai bisa aha-aha. Ndau sapai be umak be. Bajumu sanga piga ndau sapai. Sanga arga sadia ndau sapai umak. Nau sapai ada di onna tobang-tobang masudia naon bo. Madung lagi marangkat saja mau dapain tiah demon bo. Ben nadile demon dabo bo. Ibarat di pesawat ben nadile demon bo. Allah. Lagi marangkat saja mon bo. Mamar nidaan marangkati monombo ngadong. Indah dong penyakit nomor kian cuma. Allah. Dong penyakit dia mian tuari. Ngadong penyakit nang ma. Olo, jam 11, parang paranggion, jam 11, pature antena ni TV dope di pakaran tonga. Olo, mulak ngoni kira pe mangopio pitulopuan. Borngin. Abis umak mawa, mancit-mancitnya boltong ni ya, yoban marubat. Olo. Yoban mulak tu bagas marpalan de lalaya dung ni bangkit ket mangoban na ke mau ning ya olo email la ho ma busun ni marorona arti na mawa inda jabat siap anggo siap ibantongan na lumayan do pe la ilaha illallah ni saja dua poken nai olo ma on ngada baktatan pali bahasa Arab tiba-tiba makana hari raya on temadung mar 10 tahun di tanah hari raya on halo ma paningkaton kon nangkon marsak turo mo umak mo do nakin baju marsak daga anak di ngalo nangkon marsak ro balik naralu de kombang loyang dot alami Allah au mau rasoy de urang pak menek pauma cari toni umak aku urang pak menek kiba pa lagi tari rayo sapoken nai suari rayo na anjit madulala na jolo umak dah inda pe umak git ngoti ba mai ngotan par ngotan mamodo pe kuhur mada bo arambiri itak na soy padu daun na pedanon naik kemeo ban kamu tupur baju lo sungindik olo na injang maari habor pamasakan na panggauran na pena sosiam wali naik keme yalab sonduk na sada dope ya Allah wala po tangari umak jamopat isabung mau mak alam yon are kotan na yantak jolo yantak jolo laron bisa may sambung muna ya Allah ya Tuhanku ngason sandari alami itak na may bante topung na jolo tu idura de si pulut de orang kuda bo ala mawa masak mau maalameon adong suada mandaina andikan da masaidai bulanoji Allah nda cari itu fakta deh Allah bulan oji dah mapale bantu sabah na dong piala mentai ang walami dah badung mapak di sotabo lo jana ibu mak satonga ampun do bagi satonga mati pature no ma de iman nafsui sanari ngadong belak diamian na mangalami pala perlu alame ke amu tu ya bo tu singengu singengu da barang na mangalami ala tabusi don asa terma gin jalame ibu na dirahmati ni Allah Ta'ala kan lalu do na hari raya inangkon pedong alami lalu do ma lalu do na hari raya nangkon pedong baju na baru mudua lalu de do mana so lalu ibadat ni bado paturion ni ba on nama tobangon ibadat bu pala masuk bulan Syawal ma puasa onom jeges tengah sudi alak mangkara jono gua melak lain jangankan puasa onom puasa 5 ping ada langit puasa onom ning ko Bapak Ibu do mai ma amalna ubaca di bahasan ni kitab beberapa kitab adong di kitab Kanzun Najah adong di bahasan ni kitab Khazinatul Asrar adong sada amalan na yajarkon ni Nabi umakku di bulan Syawal nabahat kalak inda mangkarejo onna bope madung adong mangkarejo onna tapi bahat inda pe mangkarejo onna peluang besar idia umak di bulan Syawal umak sumbayang sunat utaqo gorar paling perlu keterangan panjang pada dari kitab Kanzun Najah di bahasan ni kitab nomor gorar Khazinatul Asrar
Anas bin Malik menyampeon adong iajarkon Nabi sumbayang sunat utako gorarna. Keutamaan niyo numa palau baca di bagasan ni kitab andon kitabna isialak na mga malkon sumbayang sunat utako numa utako ulang manako utako ain aitkun utaka ahaning yauma isi alak na mga malkon amalan na sangat nigodang malah di kita pun sampai isumpaud Nabi artina sinagodang na nilena na pertama so cara na naron na pertama dilen Allah Ta'ala dialak naik ke ampunan kan ini lagi apwa do ni pagidon nang kindi Ramadan ni kan apwa do pagidon ni Ramadan ke ampunan on mana pertama sekian bahat dosa naik karejoon maka dengan melaksanaan sumbayang ni sunat utaka insyaallah dilihan Tuhan keampunan sada napa dua nauma ilehen Tuhan hikmah alak nai ilehen Tuhan tu pikiran nia bijak kita umat pintari saro mandali lincah indah kokong Allah tarsongon nak umroh doi ada penang mardalan so ya semuanya contoh dah mau ida bona orang bijak dogoran ni pokoknya bisa alak au bisa au ninna do kan Allah songoni doi marusau pe songoni de aso yang ada dong pusaku tarimonia ngon ompung di daganak nia ngon ayah nia bisa ya mengono awinda bijak ilihin Tuhan hikmah gorani wa may yu'tal hikmah pakoda utiya khairan katir nang Tuhan di Qur'ani Allah pala saro ipul baur na jolo pala contoh dekat ma roi bangun kampung yoban buntil ni ba yoban may umak gule yoban may seno samboa arambir sada satonga umak kohol kantang bulung gadung wani arasak na mancitindora arasak na buruk Allah on manayo bani uma kira-kira ahaning kamu parjoloy pamasakon pala hari Rabu potang adung roy ba au natabon kula kantang-kantangon ma parjolo ma ngabuto ba adong na seno ahaning kamu ba parjoloy pamasak seno te seno na dia ona sambuai Allah amuni mo maaha seno juo natawa dalam rupa seno amu maaha parjolo bulung gadung dong mai yang kencogot madung malos mi bulung gadung mapajolo dung bulung gadung maaha seno iso ulang bunyi penai buai de ulang nasadai Allah so ulang bucuk dung ni maaha kohol saulang bawa bucuk ya terakhir ari sinayan marek mulak domai kantang yompakon kan korannya koran bijaksana pemai baso ni de abang bahat mocom ipa jolo ieu napayah sebucuki ikoran de bijak sini makana ahlian Tuhan hikmah gon pada bahasa Arab wa mayyutal hikmah pokona utia khairan qadir sarupura di sabaan de umai adong dongan dia mengontang kakak kita malanga jolo langa dongan dia untuk mengkarejon saban nami ilanga Allah mangomo padiar pera buka kakak upa tambah upa nanaron ati dongan na amina narosa jo erek tuwe mina malamun upa tambah kakak keden tong bamangomo itinggal ko niya eme ina mo ni inda bijaksana gurani bijak sini tidak bisa memilah dan memilih. Makana alak nilehen ni Tuhan bijaksana uma utia khairan katir ning Tuhan di Qur'ani. Ima sumanggule kantang ari sinayan pota. Adong dona sayang uma. Adong dona sayang. Tidak. Onta boy lalaya kantang ari Rabu igulaya kantang. Allah, ari Kamis igulaya seno. Uma, Allah. Ari Jumat igulaya kohol. Ari sinayan bulung gadung rumah tinggal. Terpakai rumah tidak ada kebijakan
Makana alak na sumbayang utakoon insyaallah ilahin Tuhan di keluarga besoni dumai Allah malo mambagi ilen udayu mak sadia on mayado sebatu hodo mak ni syahada parpoken tadana iboto mudun to kan songonon dompa nasude na turun Allah bodat mena manaik maloho Allah kan aman do on ngada begitu len bayu ma bancut alak na sa juta do may terek na pitu sa tong ado pe sadia na dongi bijak kon babaturena aman iman ilo kana haday hikmah gorar ni uma palay bahasa Arab alak na lehen hikmah utia khairan katira ilehen Tuhan kebaikan na sangat libahan makana manfaat ni sumbayang sunat utaqaon uma ilehen Tuhan bijaksana cerdas utakna tudaganak tudaganak na kokong Yeso ni kokong dengaran ni mati ndak kongkong dah kuma ala ahadoi mangamalkon sumbayang sunat utako pala inda tar sumbayang kondangan ako di sumbayang kon makna idoah kon itu Tuhan hikmah gorar ni hikmah tersunda mencabut labang di umai Allah, indah tercabut tiang atap tarikin tolong tangan niya. Indah dong margorak biar ini menjalai kuku kambing be, menjalai lindis. Deh, indah dong hikmah. Allah, ima sejarah ni dengan aki, ibain kunci ginjang, buat jalolian kunci lompas duduk. Kira-kira umat di dagana kido kono songoni mau deh mengajari namardalan otak ni. Buat jalo kunci diginjang dulu lompas. Naiginjang dong ayah pada ningya berarti terlambat akalna. Allah, pala umak namardala ni. Oh banyak tu sapu ini ngero. Yang sapu ala bay karosi. Sa sudah petia, ida bo hikmah mulai menek ilatih. Allah, ilatih gorar na ima. Makana isi alak na mangamalkon sumbayang sunat utakoon na padua na manfaat na ning nabi di kita pun adalah ilehen Tuhan hikmah. Sehingga ilehen dalam keluar mawa pintar pala sura manali lambat banga piluma suruh pala inda tersuruh uma sumbayang do penda pe maloya tapi na malodo naron begini ajar kol nah mawa umaknai menyumbayang kona doa sumbayang sunat utaka napatoluna niya kita pon uma ilehen Tuhan mawa di bagasan ni kehidupan iben Allah Subhanahu wa taala berhasil dalam tujuan sampai dokoni kita puan apabila di pardalanan iamal konon insyaallah ilahan Allah taala keselamatan marhasil tujuan ilahan Tuhan razoki borkat pangiduan uma marwan mangon Jakarta na tolapi uma idaho mar Fortuner mar Pajero apan Zapelos adong uma maua pain TLS adong uma ngamulak adong ngaum na somulak maua urang sehat do pesadun adong bisa mawa uma ngadong ulang ni mongkos na panganon niya lepe payah dompak marmocom-mocom do hidup di manusiaon tetapi mawa alak na membuat dalan mangido Tuhan ilahin Tuhan ke lapangan dengan sumbayang sunat utaka ang godong anak uma na susah ngodu na palagi sanari na payahan da beluma ni Jakartaon ni betul umat tanah abang ison na bolakan mai pambuat abang ini ya Allah mau amal konti mangido Tuhan isilang pangidoan ang ngatu Allah taala marsi susat marsi tombom pe iba ang ngailin Allah taala ngangkan na dongi makana na membuka rahmati Allah taala ti maka lewat sumbayang sunat utaka Allah so kon ka mas dalipah nang kinan de Allah mudok menalewati ngona kayo do nak mi patangis-tangis so kitu moka artina so ibalosia jolo sebagian jasa ngantar balosia ngolo adong doalak naget mawa uma mangompa uma nangon yaman tumoka gorarna isa gorarna Wais Al-Qarni olo yom payuma olo ni botomo di antara ni yaman uma tumoka usapai daga naki di moka sadia na ilang ngonon tu yaman daga nak ningku ayah tarson na itu Jakarta dun motor na kuning ya tarson itu Jakarta olo sa imana yompa ni Wais Al-Qarni uma mangompa na malaksanaon ibadah haji tumoka arani porroan niya ningya ke tumoka agit haji ang wayah ning uma nai porroan ko are mo tumong tabongon so ni de
kan pordoromo yo. Olo, tama ceritoan ma di umak kon sudia naon bo. Tangis ni umak ku na lewati lompak mangoli ya. Umak awet marangkat tawi lehen amanta tuan bakri kita marangkat umak. Andokon na dolala job ni orang ku dah mandok nai umak git marangkat tahu dung hari raya dauma. Wambang baya olo ningia. Wambang olo ningia. Haro ni mening ya umak. Sampai ni orang ku baya mati au ngawi da ber mukah ni. Sampai mati orang ku ngawi da ben baya mukah ni ya. Kalau asli dia ya umak ku dia au di man lagi au di mandokon sampai baya orang ku mati au ya ngawi da ben mukah ni ya. Marah ni orang ku. Tangis untung. Tangis untung kan mandokon ngai dia ben mukah sampai mati. Ibu-ibu marpikir awin na jat sa poro padjom. Orang pada tangis na tubang-tubang matar binar su tangis. Gutang anak na tangis taon kuning kuning. Tintungan umnam cilad do manong bosotik. Tengok na tubang-tubang tangis na terbejay da awin. Wan pengko tangis kamu na tangis bisi mamuan. Tangis umakon. Inajat sa poro padjom marpikir aw. Ya Allah ya Tuhan ku songon dia dema. Romar pikir, oban ni ya. Umak do tumak. Epeng na kayo di tokentai. Allah Taala itu. Kayo di. Allah. Ado umak ilihan Allah Taala. Dohon mau manengko si rupai do ubat na. Sip. Alhamdulillah. Jadi Allah Maha harapan ni untung mantuangan waban ya tumo kahuma. Ndak bigan tahun penyakit maya, madu daftar kondo haji na lewati beberapa puluh tahun na lewat, puluh tahun mawa sampai meninggal ya untung mawo ban yauma. Anggo inda sugarina, ilehen kalak pejabat ke tumoka marangkat niya ni orang tutup marna ni bagasan. Gari banyak na lewati umak ku ban, gari woban umak ku na lewati. Tapi alhamdulillah ilehen Tuhan. Makana pangido tutuan lapang kontuan ku razoki ni anak kon diranton yalakan bahagiaon kalai Tuhanku anggoi bahagia da wanak ni bayu ma mawa mamir pirmai ke mau ma ni si berongan ku bongon tarapan pantobato pada usang tanobatu abang isiro il on kida ma ro motor ni anak ni si ma tolu di si peladei bukan matolu si peladei dungi bay niya umak niya tumokah mamar tambah bisa meda motorna mamuida nang kini si motorna on bo bo adurai expander nalewati apan zapelos day on ma expander matolu si olo kate ono kakan bojiden na bo olo ibay niya umak niya tumoka ibay niya ayah niya tumoka donan tulak niya busengon tambangan dod busen tongan barokah sorada gana kisongoni ilen Tuhan razoki ngasude nai adong dalan sumbayang koma sumbayang surat utako naron wajar kon nasusak me ilahin Tuhan keluasan ilahin Tuhan tolongan Allah ilahin Tuhan tolongan ni bapak-bapak ibu-ibu na dirahmatin Allah Ta'ala manombo nadonok di lambung ni pada buat indah nida nadonok di lambung ni pada indah nida patunda niya huma golap na idiru lang anak-anak ka mata ang kuning niya ijalakan ang pene caku niya do nida on pena momodo narunuma sumbayang sunat utako ilehen Tuhan memudahkan rezeki mulak kala tiap tahun ngon Jakarta mawa silaturahmi ada ni doah ni umak ni alai doah pun kali insyaallah sumbayang sunat utako di bakasan ni hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ada pe umak ilehen Tuhan hajat niba inda umnei sajo hajat niba na asing nabahat na ipangidomu yung ison bo namar hajat tolong jolo ayahi doah kon pay 3K jadi pay 4K jadi lagi pegawai jadi na tentara jadi lagi taha jadi menurut hajat ni manusia nai maka sumbayang sunat utaka insyaallah ning nabi lewat Anas bin Malik itu non Tuhan hajat niba. Namun, songon dia pelaksanaan na itu mas semantak kita. Son dia pelaksanaan na umak sumbayang khusus di bulan Syawal dia. Khusus di bulan Syawal.
Allah. Khusus di bulan Syawal. Arian jadi, borngin jadi. Allah. Tola arian, tola borngin. Cuma pelaksanaannya pala arian on sumbayang na 8 rakaat to. 8 rakaat. Bahat lalalah ngono bahat bila 8 rakaat 20 tolu ben ko di Ramadan. Allah. Ida da baguna na ina 20 tolui, pala biasa 20 tolu otik dolapan ni. Allah. Kan suri rumai. Tor pada mangan kue deh. Pala biasa opat tipangan ko tiba-tiba 2, otik dalalahoi 2. Coba kalau alak na biasa satu ngamainya, ilehen 2. Bahatilalaya. Makana tarbiyah ni Ramadhani melatih sumbayang. On ayakinau sumbayang ni on 20 tolu rakaat, on berong nasa bolas. Aw mangin mokah do mau niya, mokah mah. Ada ni mokah sanari sumbayang tarawih na 3 bolas. Mulai tahun na lewat Makkah Madinah sumbayang tarawih na 3 bolas. Allah. Allah mah. Deges do ini anak baru deges Dubai ningku. Allah. Dia degesan pada 20 tolu ning ya degesan 20 tolu ning kumusat dong. Allah. Allah. Dia mianda botol bolas namai ni apa sai mah. Oh diges ni soni guru deges. Dia degesan pada udah biasa degesan 20 tolu. Naso deges, naso sumbayang. Allah. Ibu-ibu, maka on sumbayang umat rakaat nak 8 rakaat. Lagi cara nak umat dah. Usolli sunnatal utaqa'i raka'ataini lillahi ta'ala. Pala borngin sekali salam 2 rakaat. Pala borngin. Usolli sunnatal utaqa'i raka'ataini lillahi ta'ala. Baca mau mak Fatihah. Dungi baca homa Fatihah kan nana apa dosu de Fatihah ngana mangabil be. Abis yuma ayat na inda bola mangabil na dapat ikinan do baru kon nakinna donok don ben nasonida do. Allah. Allah, ima gunana ilmui. Allah, garing aro honang kinu mak gang rame petumpuk koko mak loyang mena jadi. On dapat sumbayang utako. Songan dia dung habis ko membaca Fatihah dan sumbayang Nabi sallallahu berkabiro Fatihah baru baca busema ayat na kul huwallah 15 noli. Nautik do bailala hoy te di tarawih na isa jodo. 15. Allah. Rakaat pertama 15. Madung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar mah 15. Ruku sujud yang tidak lu antara sujud sampai jong-jong pemula. Rakaat kedua. Fatihah. Sudah biasa. Habis cuma ayat nak lekni. Lekni do ayat ni kita paling di ayat na. Lek kul huwallah 15 noli. Ibu-ibu ulang remeh ko di kul huwallahon. Tolu noli saja membaca kul huwallah sarupa makhotomkan sada Al-Qur'an. Sakhotom. Nah. Allah. Abis yuma Allahu Akbar subhana rabbiyal azim sampai sujud fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi 2 rakaat. Habis dia mak. Madung pala borngin. 405 bayan songoni umak 8 rakaat ni. Totop. Setiap sarakaat 15 kulwal. Madung mak. Habis. Madung. Selesai. Pala arian. Pala arian dah umak mangkarejoon na di bulan Ramadanon. Arian deh karejoon bulan Syawal. Salah. Di bulan Syawal rumah. Ada ni khusus Syawal langkin kan. Pala arian dah udaget mangkarejoon na painte-inte koum lagi rodo ning kalai udah nidagana ki. Lagi rodo ning kalai pare bani, lagi rodo ning kalai lain tangon juluan. Inna marna rodo pe macet ning kalai ilaru. Pain umpamana doda. Painte-inte na maua, ada ni pulang bersama ala kilaru. Allah, apa hatan iyo pidalani motor, adong bisa na bocor banna. Kan macet may solo nari rayo. Nda penaro sumbayang mau jolo. 8 rakaat sa dionok may. Allah. Anggo na para sumbayang duha do udah gabung kon do sumbayang duha. Kan nga na maul. Gabung kon do sumbayang duha.
Ada nih adong lang sumbayang na bisa gabung adong. Sumbayang umak masuk kotumu sojid. Gabung kondot tahiyatul masjid. Masuk kong matumu sojid sumbayang duha. Langsung indah pe sumbayang sunat wudu. Gabung kondot sumbayang wudu. Wah supi sungun ide. Mangkodohoy nang udah puasa Ramadan tahun na lewat. Pas gusi hari sinayan, Tuhanku puasongkon mangkodo dohot hari sinayan. Kan bisa cuma. Pala na baru sumbayang duha do ma inda mau nuntunkon. Bain ma sekalian di bulan Sawalon beserta dengan cuma na pala di harian sekali salam 4 rakaat. 4 rakaat bain. Anggo dua-dua pe, tola dari dua-dua tola, Abdul na sumbayang nabo pala arian sekali salam 4 rakaat, pala sumbayang na songonon, pala borngin 2 rakaat. Ibu-ibu na dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Masih dungu ma? Sarupo ayat na lig totop. Ayat na lig totop 15 kun huwallah. Abis umak masya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Umak, ulang po jolo. Baca jolo tasbih. Baca jolo tasbih umak. Panay kito po niya umak. Nah, anggo bisa baca jolo tasbih 100 noli. Memoro tong tasbih. Nah, Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kan mengodo subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah. Ma habis 100 suma baru salawat mas 100 na ipinoman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh 50 na pe uma maro motor na ibegi ho. Jong ko lau painte na pe mar salawat ko kama wa bibi. Inda siap do pe naron tambai. Nang kon bar salawat saja ba maro. Allah. Indah pangkuling ko niya ro tangan niya semua niya. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Macet dawale nang kinuda dilaru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indah songoni ba ahado bain naron tambai gonti. Artina on mau maknai dokon sumbayang sunat mutaqo naning anas na yajarkon ni Nabi na jarang ikarejoon kalak di bulan Syawal. Maka khusus di bulan Syawal on masumbayang na keterangan lebih lanjut palagit mangaligi bapak-bapak di kitab Kanzun Najah, di kitab Namargorar Hazinatul Asrar adong keterangan yon. Mudah-mudahan dimasuk di bulan Syawal insyaallah pala inda 2 hari na itu 2 hari ke depan maka na pertama ilan Allah Ta'ala manian diita keampunan dengan catatan bain dia tiba memaafkan kesalahan nialak adalah bahagian daripada ibadat besar di sini Allah Ta'ala. Malah bisa dari riwayat min alamati ahlil jannah pertanda nialak penghuni surga mudah memaafkan ta'fu amman zolama kaning Nabi. Na padua na uma dimasuk di bulan Syawalon begitu masuk masawal andingan dotar karejon ko uma bagi na puaso inda mengganggu tu puaso onom tambah ni amalan selama bulan Syawal mulai ngon malam pertama Syawal sampai malam terakhir Syawal mau arian do ma ikarejon ko mau borngin deui nang uda inda marimbar sumbayang sunat utaqo mudah-mudahan ilehen Tuhan nian dosa diampuni hajat dituneon penyakit dipamurak Allah Ta'ala ilehen Tuhan hikmah tuati liba inda susah dalam kehidupan menjalani negeri akhirat. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf di kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri dia kuat. Marayat sudah sarupo marayat tetap ayatna setiap sarokaat 15 kulhu. Ibu-ibu nanti rahmatin Allah. Sebelum kita akhiri doa adong dison beberapa saudara-saudara onta nomor hajat ayah tolong idoah kun bisa jong sumbayang au
jadi tamu ni Allah amin. Oh nadong olah kuaon indah dong gorarna bisa doa kuningia bisa sumbayang jongjong. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Di sana dong guse baca jelas hati ibu-ibu dah. Di sana dong nama meninggal Idoah Konjolo anakku nomor gorar Abdul Haris Pulungan binti Abdul Wahab Pulungan meninggal di hari Sabtu di kampung Manyabar. Mudah-mudahan yang bertuhan. Kemudian minta doa kon berpulang ke rahmatullah Sofyan bin Rahman alamat Raburan Lombang insyaallah dimaafkan Allah Ta'ala. Kemudian tolong doakan penyakit ini nomor goral Aminah orang tua. Kemudian ada yang pison ke nomor goral Uli Syawal alamat Pasar Maga on perpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan yang bertuhan. Kemudian ada yang ison didoakan kakak Banun binti Yahya tempat kurang sehat mudah-mudahan insyaallah anha. Kemudian ada yang besadanai assalamualaikum di adong pakaian nomor tibalan di Banjar di Pelajar ibuat ibasu bari pakai atau gadis semen dia mesti ada hukum dengan bapak awan besi nakin kan orang legesan menangkon ini bahasa di Jawaban legesan menangkon menjadi deret-deret. Jadi on sudah nama hajatun pala dong lupa nasi bacaun mudah-mudahan wargi bacaun sekali mendoakan kita wali hadihin niyah wa kulli niyatin sholihah wali qada'i hajati sahibil hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira warhamhuma kama rabbayana saghira warhamhuma ya Allah kama rabbayana saghira. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sayra amalina ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa liwalidayna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.